Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hani Sweety Channel. Aku katanya masak tahu tempe kentang. Ikuti aku yuk. Ini kentangnya. Kita. Iki kate tak lodeh tahu tempe kentang. Jangane sing pedes. Iki lomboke tak pedesi. Iki jenenge jangan lombok murah bolo. Semaine iki seprapat iki 10.000. Lek lomboke murah pas larang lho luar. Dipethiki. Tak pedesi ben mantap. Mantap jiwa. Iki sore aku lagi masak, mau durung masak. Kawesel. Sampai samene pedes ini. Iki dabang bawangnya. Sambangnya dionceki. Ini kos-kosan lagi sepi. Sepi, pol. Brambangku bosok-bosok bolo kakean tuku. Sampai tukul iki lho, tukul. Tukul. Brambangnya teles. Mengkakno tukul terus bosok-bosok. Iki bawangnya.
iris brambang bawangi. Wes bolo sakmene kita cuci dulu. Kita ombak. Iki oke tak campuri asin. Ini ben enak. Kita umbas. Loh. Ketok. Banyak situ. Kita tunggu minyaknya panas. Pakai tunggu sampai panas. Ini tak goreng, tak cemplung nih. Jadinya belum panas. Digoreng sampai mateng.
lali yo, like, komen, subscribe, dan share. Bantu ya bolo, bantu subscribe. Semoga ini ladang cuan buat aku. Ini bolo. Wah, sini hancur. Ini lomboknya. Tuh. Ini. Pedes ini tuh. Ini tak siap no cobek. Meletus bolo, meletus. Iki salah ya, tak ulah. Mantap. Pedes bolo. Rasanya kemecer. Sih. Kita tambahin gula. Bentuk ulekannya. Kemecret. Mantap ya. Cheers. Kita si. Nyala nih mana?
terus. Tambah nih banyu. Lo deh. Tahu, tempe, kentang. Tak pedesi gitu. Iyalah, kok ono apa-apa saiki. Tak kei klothok. Terus masak ya? Praktis ae game ya. Iki menisan karo sesuk. Sesuk ben gak masak, sesuk rioyo besar. Masak besar. Kayak tak pindah neng panci. Taruh panci ben mak. Ben rada empuk sik. Suwi kumpul. Tak tambahi bumbu racik lodeh. Iki bolo nek gawe lodeh mbek racik iki enak. Pasti. Bolo-bolo kos-kosan aku sepi pol. Kok ono wong sepi lek yamine padha kerja kabeh. Aku dhewe sing nang omah. Jangane guru ngomong tinggal pura-pura sik belum.
ono ewange ora-ora dhewe. Tahu bulat. Lagi smooth. Smooth. Sumuk kei santen. Iki lodehku mateng. Baru tak iji. Masya Allah, sumpah pedes mantep. Wes bolo, jangan kuwes mateng kok karek mangan. Terima kasih sudah mengikuti aku Hani Sweety Channel. Ojo lali subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum.